وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن شر الأمور محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا به رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما. اللہ احکم الحاکمین جل جلالہ وعم نوالہ دی حمد و ثنا دے بعد بے انتہا لا تعداد بے حد و حساب درود نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات بابرکات تے. اللہ جل مجدہ دی نازل کردہ کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید دا 21واں پارہ ہے.
21वें पारे का 7वां रकू ख़त्म हुंदा है। 8वें रकू की पहली आयत मुकद्दसा मुतहरा मैं तुसां अहबाब दे सामने अपने अल्लाह की तौफीक नाल तलावत अर्ज करन दा शरफ हासिल कीता है। अल्लाह रब्बे कुल कायनात कोलों दुआ है कि अल्लाह सानू अपनी किताब मुकद्दस दे पढ़ने, सुनने, समझने और इस ते अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस आयत करीमा दे अंदर अल्लाह कमल हाकिमीन ने मखसूस हालात का जिक्र इरशाद फरमाया है। फरमाया एक वक़्त है कि ज़ाहर अल फसाद फिल बर्र वल बहर, फसाद, अफरा तफरी, ला कानूनीयत बहरो बर दे अंदर पैदा हुई, यानी तरी ते भी खुशकी ते भी ऐसे हालात पैदा हुए। फरमाया बिमा कसबत ऐदिन नास, ये हालात लोगों दे अपने हत्थां दी कमाई का नतीजा है। और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इस वास्ते इन्हां लोगों नूं इन्हां हालात दे अंदर दो चार करते ने लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि वो अपने अमलों का नतीजा चख लैन। लअल्लहुम यरजिऊन, शायद वो वापस लौट आउण। ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर, इहदे विच उलमाए इकराम ने एक ते इस गल ते बहस कीती है कि फसाद बरपा होएगा दुनिया दे अंदर, कत्लो गारतगरी होएगी, छीना झपटी होएगी, जजीरियां दे अंदर भी, खुशकी दे अंदर भी, समुंदरां विच भी और दुनिया के उत्ते भी, खुशकी दे अंदर भी इहो जे हालात जाहिर हो जाणगे। और इहदे नाल अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दे इस फरमान दे मुतल्लिक उलमाए इकराम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जदों दुनिया दे आमाल बद हो जाएंगे, दुनिया दे आमाल गलत हो जाएंगे, दुनिया दे आमाल शरीयत दे खिलाफ हो जाएंगे, तो ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर, अल्लाह पाक दे इस कलाम के मुतल्लिक उलमाए किराम ने फरमाया कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि दुनिया ते कहत साली पै जाएगी, बारिशां ख़त्म हो जाएगियां, पैदावार घट हो जाएगी। ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर, ये भी एक फसाद की निशानी है। और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने फरमाया जदों तुहाडे कोल इहो जे हालात पैदा हो जाण ते समझ लो ये क्यों है। बिमा कसबत ऐदिन नास, ये साडे अपने अमलों का नतीजा होएगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने आने वाले वक्त के अंदर कुछ पेशगोइयां भी इरशाद फरमाइयां।
और कुछ नसीहतां भी इरशाद फरमाइयां। फरमाया जदों इस्तगफार घट जाएगा दुनिया तो, जदों इस्तगफार दी कसरत खत्म हो जाएगी तो फिर ये दुनिया बारिश तो महरूम हुंदी जाएगी। अल्लाह कमल हाकमीन ने अपनी किताब मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया है कि अगर तुहानू बारिश चाहिए तो अल्लाह को इस्तगफार करो, अगर तुहानू औलाद चाहिए तो अल्लाह को इस्तगफार करो, अगर तुहानू खेती बाड़ी च पैदावार चाहिए तो अल्लाह को इस्तगफार करो, अल्लाह को अपनी माफ़ी मंगो, बख्शिश मंगो अल्लाह कोलों, ते अपने अमल भैड़े छड़ दिओ, अल्लाह वाल रजू कर लो। अल्लाह तबारक व तआला बारिशां भी नाजल फरमाउणगे, औलादां भी अता फरमाउणगे, फल भी अता फरमाउणगे, खेती बाड़ी विच भी बरकत अता फरमाउणगे। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर अंदर एक वाक़या बयान करते हैं कि ज़ियाद की हुकूमत विच एक थैली लभी, उस थैली दे विच कणक दे दाने सन, ते एक दाना कणक दा खजूर दी वड्डी गिटक जिहड़ी हुंदी है ना, उहदे जिड्डा एक एक दाना कणक दा सी। ते उस दाने दे उत्ते लिखिया सी कि ये कणक इस तरह की उदों उगदी हुंदी सी जदों अल्लाह दी हद दुनिया ते नाफज हुंदी सी। जिस तरह लोगों ने अपने अमल बर्बाद करने शुरू कर दिते, इस तरह हौली 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 वो कणक ऐश कणक के दाने अंदर तब्दील होंदी गई, यानी पैदावार च कमी आउंदी गई, बारिशां घट होण लग पईयां, कैतसालियां होण लग पईयां। मैनूं तारीख की एक गल याद आ गई, मैं जांदियां जांदियां दस जावां। जिस तरह आंदे ने कि बादशाह बादशाहां दे परौणे, खाना दे खान परौणे, इस तरह एक बादशाह सी ते वो अपने दूसरे बादशाह नूं मिलण वास्ते आया। तो इस तरह बैठे सन, महफिल भरी सी, दरबार लग्या सी, तो दोवें मसनद ते बैठे सन, दोवें बादशाह। तो दो बंदे आए अपना फैसला कराउण वास्ते। एक जना कहन लगा जी मैं इस बंदे कोलों जमीन मुल लई सी, ते अज मैं वो जमीन वाहुंदा सा पिया, तो उहदे विचों एक भांडा निकलिया है अशरफियां दा भरिया, वो मैं ये घर लैके चला गया भी भाई मैं तो तेरे को जमीन लई है, आ अशरफियां तो मैं मुल नहीं लईयां, ये तेरियां ने, तेरी अमानत है, वापस लै ला। ये मेरे को वापस नहीं लेंदा। बादशाह पूछता भी तू क्यों नहीं लेंदा? उन्हें आख्या जनाब जो मैं जमीन ही वेच दी, मैं आप अशरफियां उत्थे नहीं नपियां, जदों जमीन वेच दी, जमीन की पैदावार भी वेच दी, जमीन का सब कुछ ये मालिक बन गया, मैं हुण इहदा मालिक नहीं, मैं ये अशरफियां नहीं लै सकदा। लोकी हैरान हो गए भी वो भी लोग दुनिया ते ने ਜਿਹੜੇ रात ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੁੱਗਾ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਜੌਰੀ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, हैरान हो के तो वेंदा रहा भी की फैसला करता वाला बादशाह। जदों दोवां ने लैण तो इनकार करता, वो आखे मैं नहीं रखनी, वो आखे मैं नहीं रखनी है। तो बादशाह ने दोवां नूं खड़िया करके पूछया भी, एक नूं पुछण लगा तेरी कोई धी है वे? उन्हें आख्या जी मेरी धी है। उन्हें आख्या तेरा कोई पुत्र है? दूसरे नूं पूछया।
उन्हें आख्या जी मेरा बेटा है। उन्हें आख्या जाओ उन्होंने दोवां का निकाह कर दो, ये पैसे उन्होंने विआह ते ला दो। ये जिहड़ा कोल बैठा सी ना बादशाह, वो बड़ा हैरान होया। उन्हें आख्या सज्जना ये की फैसला किया तू, अकलमंद है तू किस तरह की बादशाही करन बैठा है इत्थे? आंदा क्यों? वो आंदा जो दोवें नहीं सन रखते फिर तेरा सी माल, फिर तू घर ले जा, ना ओहदा सी ना ओहदा सी, फिर तू उन्होंने क्यों वंडन लग पिया? ये बादशाह मुसलमान सी जिन्हें ये फैसला किया। ये अस्तगफार वाला बादशाह सी, अपने रब कोलों डरन वाला बादशाह सी। ये हैरान हो के ते अपने प्राहुणे नूं पुछदा है कि अल्लाह दे बंदे मैनू ये दस तेरे कोल हुंदा ते तू की फैसला कर? तूने आख्या जाहिर है मैं ना वो लेंदा सी ना वो लेंदा सी, मैं तो अपने घर ले जाने सन, मैं आप रख लेने सी। इन्हें हैरान हो के पूछया मैनू ये दस भी जिथे तुसी वसदे हो उत्थे बारिश हुंदी है? उन्हें आख्या आहो बारिश हुंदी है। वो फिर हैरान होया भी इहो जे लोकां ते भी रब मींह पैंदा। फिर पूछण लगा जिथे तुसी वसदे हो उत्थे अल्लाह दी दूसरी मखलूक दरिंदे चरिंदे परिंदे कुत्ते बिल्ले भी वसदे ने? उन्हें आख्या जी हाँ, उत्थे अल्लाह दी दूसरी मखलूक भी वसदी है। तो बादशाह आखन लगा अल्लाह दी कसम है, अल्लाह दी कसम है अगर तुहाडे उत्थे बारिश हुंदी है तो अल्लाह दी कसम है उन्हां कुत्तियां बिल्लियां वास्ते रब बारिश पाउंदा, तुहाडे वास्ते नहीं पाउंदा। ये उन्हां दा सदका तुहानूं बारिश मिल जाती है, वरना तुसी इहो जे नहीं गए भी तुहाडे ते अल्लाह अपनी बारिश पाए। ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर, जिथे इहो जे बद आमाल लोकी होणगे, जिथे इस्तगफार तो भज्जे होणगे, अल्लाह कोलों ना डरदे होणगे, अल्लाह दी हद कायम ना करदे होणगे, अल्लाह दा कोई कानून नाफज ना करदे होणगे, अपनी मर्जी दे कानून नाफज करदे होणगे, अल्लाह उत्थे बारिशां कैत सालियां पा दिंदे ने, बारिशां नहीं पाउंदे। ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर, फिर उत्थे दिने भी ते रात भी लुट्टां शुरू हुंदियां ने, बद अमनियां शुरू हो जांदियां ने, उत्थे डाके शुरू हो जांदे ने, उत्थे छीना झपटी शुरू हो जाती है, उत्थे चोरी चकारी शुरू हो जाती है, उत्थे बदकारी शुरू हो जाती है। अल्लाह कमल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया ज़ाहर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। सूरत रूम है 21 पारे की 7वें रकू की 8वें रकू की पहली आयत। आ जिहड़ा दुनिया दे जदों फसाद पैंदा ना, बहर च भी ते बर च भी, खुशकी च भी तरी च भी, जदों फसाद मच जाता बिमा कसबत ऐदिन नास, ये लोगों के अपने हत्थां की कमाई जे। क्यों? ले यजूकू, ताकि ये चख लैन भी असी जो काम करने वो बदले सानू की मिलता पिया। अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अलैह उस वक़्त का तज़किरा करते हैं। एक वक़्त आएगा जदों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल आएगा, दज्जाल ज़ाहिर होएगा। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह दज्जाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल, हर अल्लाह का नबी दज्जाल का फितना अपनी उम्मत नूं दसदा रहा, डराउंदा रहा कि उस फितने कोलों बचियो जे। या रसूलल्लाह वो किस तरह का? आपने फरमाया किसी ने दसिया नहीं, मैं दस देना, मैनू अल्लाह ने दस दिता है कि ओदी निशानी ये होएगी उस दज्जाल दी कि ओदे मत्थे ते लिखिया होएगा काफर, ओदे एक अखों काना होएगा ते अपने आप नूं रब खवाउंदा होएगा कि मैं रब्बुल आलमीन हाँ, मनो मैनू।
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਜੰਨਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਦੋਜ਼ਖ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਆਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਆਹ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਸ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਸ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਬਾਗੋ ਬਹਾਰ ਜੰਨਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗੀ तो वो कहेगा कि मैं रब्बुल आलमीन हाँ। उन्हें आख्या मोमन जेड़े होणगे वो आखणगे नहीं तू रब्बुल आलमीन नहीं। पहली गल तो यह है कि साडा रब काना नहीं। दूसरी गल यह तेरे मत्थे ते लिखिया है काफर। मोमन नहीं मनणगे, वो अपना शोभदाबाजी विखाएगा। वो आखेगा आ वेखो आ बंदा जड़ा नहीं मैनू मनदा, वो अपने मुवक्किलां नूं, अपने जसूसां नूं, अपने मनण वालियां नूं हुक्म करेगा कि इनू कतल कर दो। हदीस चाहता है कि वह मोमन नूं कतल करता, पहलों मारनगे कुटणगे, फिर हुक्म देगा कि इनू चीर दो। ओनू आरे नाल चीर दिता जाएगा मोमन नूं। मोमन फिर भी आखेगा तू रब नहीं, तू रब नहीं, तू रब नहीं, मैं तेनू रब नहीं मानदा। वो ओनू चीर देगा। तो फिर शोभदाबाजी ये होएगी कि वो दोवां टुकड़ियां दे विच आप खड़ा होएगा तो ओनू फिर जिंदा करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो फिर जिंदा होएगा बंदा, लेकिन हुण जिहड़ी हालत विच वो जिंदा होया हुण ओनू वो मार नहीं सकेगा। अल्लाह ने अपनी कुदरत नाल ओनू फिर दोबारा जिंदा कीता है। तो लोकां नूं आखेगा वेखो मैं इनू मारिया तो मैं इनू जिंदा भी कर दिता। तो वो बंदा आखेगा जे तू इन्ने जोगा तो हुण मार के विखा, फिर उहदे कोलों वो नहीं मरेगा। ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर। अल्लाह पाक ने उस वक्त की भी निशानदेही की थी कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि फसाद ही फसाद दुनिया ते फैल जाएगा। लेकिन ये याद रखो बिमा कसबत ऐदिन नास, ये सारा वबाल जिहड़ा है, ये सारियां बीमारियां, ये सारियां फसाद दीयां जड़ां, ये सिर्फ साडे अमलां दी कमाई होएगी। और अल्लामा इब्ने कसीर ने तो यह भी लिखा है कि जदों दजाल आएगा, दजाल के बाद जदों हज़रत ईसा आउणगे उन्होंने कतल कर देंगे, तो उसदे बाद अल्लाह के रसूल की शरीयत नाफज हो जाएगी। इन्ना जर्रे जर्रे ते अल्लाह के रसूल का हुक्म नाजल हो जाएगा। तो जदों शरीयत के मुताबिक दुनिया सारी काम करन लग पेगी तो अल्लाह तबारक व तआला फसलों च इन्नी बरकत पैदा फरमा देगा। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि एक अनार दरख्त नालों एक अनार तोड़ेगा तो वह पूरा कबीला उस अनार नूं खा लेगा। पूरे कबीले वास्ते वो अनार काफ़ी होएगा, एक अनार। और वह छिलका जिहड़ा अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि वह छिलका उत्ते रखणगे तो पूरा कबीला वो साए थले पनाह लै लेगा। यानी पैदावार च अल्लाह तबारक व तआला इन्नी बरकत फरमा देंगे, आसमान ते जमीन दे बरकतां दे दरवाजे खोल देंगे अल्लाह। एक ऊंटनी दुध देने वाली एक ऊंटनी अपने पूरे कबीले वास्ते काफ़ी होएगी। ऐसियां बरकतां उदों नाजल होणगियां जदों अल्लाह दा कानून दुनिया ते नाफज होएगा। ते आ जिहड़ा फसाद दी जड़ छीना चपटी कतलो गारत
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ। ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖਵਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਪੜਿਆ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਅਸਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਏ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਖੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ, ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਆਲਾ ਤਲੀਮ ਯਾਫਤਾ। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦਸਖਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਿਕਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ। ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰੀਹਨ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਮਲਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਜਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਛੇਤੀ। ਅਨ ਕਰੀਬ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਜਾਲ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਇੱਕ ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੁਣ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। तो एक बंदा पूछेगा यार वो दरिया लंघ के आया तो उस दरिया च उनका एक घुट भी पानी नहीं सी, वो तो दरिया कभी सुक्का ही नहीं। उन्हें आख्या अज मैं वेख गया एक घुट भी पानी नहीं। वो यजूज मजूज आए ने, उन्होंने पानी दरिया का सारा ही पी लिया। इहो जी कौम अजाब बन के साडे ते नाज़िल होएगी और ये वक्त आने वाला है। ज़हर अल फसाद व फिल बर्र वल बहर। ए खुशकी च, ए तरी च, बहरो बर दे अंदर ये फसाद फैलन वाला है। और समझो कि अल्लाह पाक ने पहलों वार्निंग देती है कि बिमा कसबत ऐदिन नास, ये लोगों के अपने हत्थां दी कमाई जे। पंजाबी च इहो गल समझो भी जिस तरह आखी ना जो बीजोगे उहो ही वढ़ना है, जो करांगे वो भरांगे। मैं जिहदी मिसाल दित्ती तुहानूं
औरत दी बच्ची सी, उदों बच्ची सी। आ जदों वो स्कूल ते हमला होया तो वह भी जख्मी सी ते चुक के लै गए हैं बाहर। उत्थे ही उदों दा रखिया तो उन्होंने पाल पोस के जवान करके ਉਹਦੀ ब्रेन वाशिंग करके तो हुण पाकिस्तान घल दिता भी जा हुण जाके उत्थे साडे काम तू कर। बज़ाहिर इस्लाम दा लबादा ओढ़ के यहूदीयत नूं अगर साडे अंदर फैलाया जा रहा है, असीं उहनूं कबूल करते जा रहे हैं। साडे च इन्नी जुरत नहीं कि असी इस्लाम दे मुखालिफ कोई बयान आवे तो असी ओदी तरदीद कर सकीए, असी ओदा मुकाबला कर सकीए, असी सदाए एहतजाज ही बुलंद कर सकीए। साडे च जुरत ही नहीं रह गई। साडी गैरत खत्म कर दी है उन्होंने लोगों ने। इहो जे जिस तरह आंदे ना भी गोली कुनैन दी बड़ी कौड़ी हुंदी है, तो कई गोलियां इस तरह दी होंदियां जिन्हां दे उत्ते उन्हें मिठा चढ़ाता भी चल खा तो लै ना, जदों खा लेंगा फिर अंदर जाके आपे असर कर लेगी। सामने खाधी नहीं ना जाती कौड़ी। इस तरह खूबसूरत करके इस्लाम दे हुक्मां नूं बदल के अपनी मर्जी के मुताबिक करके तो खूबसूरत करके पेश किया तो लोग कबूल करना शुरू कर दिता। तो फिर इस कौम के उत्ते अगर इहो जे हाकम मुसलत ना होए तो होर की होए। इस कौम की हालत अगर इस तरह अफरा तफरी च ना आए तो की होवे। इस्लाम 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 नारा इस्लाम दा रियासत मदीना दे नां ते मदीने नूं बदनाम करने वाले इहो जे लोग पाकिस्तान दे अंदर अलल ऐलान अपनी मर्जी दे इस्लाम नूं राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दर पर्दा दर पर्दा दर पर्दा साडे अंदर वो यहूदीयत जिहड़ी है वो बसाई जा रही है। मैं अगे भी किन्नी बार अर्ज की है कि लॉर्ड माउंटबेटन इत्थे पाकिस्तान हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय जदों पाकिस्तान हिंदुस्तान बनया तो इत्थों चला गया तो बरतानिया की पार्लीमेंट का इजलास होया तो उत्थे उन्हें पूछा सी कि तुसीं 200 साल हुकूमत करके आए हो पाकिस्तान हिंदुस्तान ते तो सानू दसो कि तुसां उत्थे किन्ने मुसलमान ईसाई कीते ने, रिपोर्ट दिओ रिपोर्ट दिओ कि तुसां किन्ने मुसलमान ईसाई कीते ने। और अज भी तारीख के अंदर वह बयान मौजूद है लॉर्ड माउंटबेटन का। उन्हें अपनी पार्लीमेंट में जवाब दिता सी कि असी तस्लीम करने कि खातर खा मुसलमानों असी ईसाई नहीं कर सके, लेकिन इस गल ते सानू फखर है कि असा मुसलमानों मुसलमान भी नहीं रहन दिता। उन्हां दे अंदर ऐसियां रस्मां पा के आ गए हैं, ऐसा खून दे अंदर उन्होंने ऐसियां रस्मां जारी करके आ गए हैं कि मुसलमान होने दे बावजूद मुसलमान नहीं रहन दिते। असां ये हाल साडे नाल यहूदीयत कर दी है पई। कदी कोई शोशा कदी कोई शोशा कदी कोई शोशा। क्या मुसलमाना दियां औरतां ने सरे बाजार खड़ा हो के पाकिस्तान दे अंदर ये नहीं आख्या कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अज उस PhD की डिग्री लैके आने वाली ने यह कह दिता है कि निकाह की की लोड़ आ, गवाहां की की लोड़ आ, दस्तखत करने की की लोड़ आ, मेरी मर्जी जिहदे नाल मर्जी पार्टनरशिप कर लवां। तो किसी च जरूरत नहीं होई कि तू बकवास बंद कर, तू कौन होवे
ریاست اسلامی ہوئے, ریاست مدینہ ہوئے, تو تو یہو جہا بیان دیں مسلمان ہونے دے باوجود. نہ تساں اخباراں تے ٹی وی تے اشتہاراں میں سنیا ہوئے گا ملالہ یوسف زئی بچی گئی سی تے ہن جوان ہو کے ادھروں آ گئی ہے, برین واش ہو گیا ہے. انہوں نے اپنا کام اے ذریعے پاکستان اندر شروع کرتا ہے. اس طرح ایک نہیں کئی لوگ نے اسلام دا لبادہ اوڑھ کے مسلمان کہلا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا پرچار کر کے تو ایسے بیانات جاری کر دے, ایسے بیانات جاری کر دے, ایسیاں تقریراں کر دے کہ جہدے نال اللہ تے اللہ دے رسول دے صحابہ دی شان اندر گستاخی ہی گستاخی پائی جائے. بہت ٹائم ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سعد بن ابی وقاص, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کون سن؟ جنہاں نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے سن اے میرا ماموں ہے, جنہاں دے متعلق اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی سعد 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 ارمی ارمی سعد یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہی سعد تیرے تو میری ماں بھی قربان, میرا باپ بھی قربان. سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایڈے اچھے پائے دے عشرہ مبشرہ سابقون الاولون دے صحابی. ایک وقت آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے دا گورنر بنا دیتا. تو جدوں سازشاں شروع ہوئیاں ادھروں شکایتاں ہونیاں شروع ہو گئیاں, پراپے گنڈا شروع ہو گیا کہ سعد بن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے نماز نہیں پڑھاؤندا جی. وہ دیاں پراپے گنڈے وچ بہت ساریاں شکایتاں ہونیاں شروع ہو گئیاں. تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفد بنایا علماء دا کہ جاؤ کوفے دیاں ساریاں مسجداں سے جا کے تے تفتیش کر کے آؤ کہ سعد بن ابی وقاص دا کی قصور ہے. مورخ لکھتا ہے کہ وہ وفد گیا, انہوں نے جا کے ایک مسجد وچ سعد بن ابی وقاص دے متعلق پوچھیا, لیکن کسے بندے نے انہوں دی کوئی شکایت نہیں درج کرائی, کسے بندے نے نہیں آکھیا. بالآخر کردیاں جدوں اخیر تے ایک مسجد گئے تو اتنے ایک بندہ اٹھیا, انہیں آکھیا بھی سعد بن ابی وقاص اللہ دے رسول دے طریقے تے نماز نہیں پڑھاؤندا. تو اس وفد نے آکھیا سونیا تو کل جمے ہیں, ان ساری عمر اللہ دے رسول دے پیچھے نماز پڑھی ہے, یہ تو سابقون الاولون تسی, انہیں تے ادوں بھی نماز پڑھی ہے جدوں غزوات وچ گئے سن. انہیں کوئی جنگ ایسی نہیں اللہ دے رسول نے لڑی جہدے وچ سعد بن ابی وقاص شامل نہیں سی. وہ اپنی مرضی دا بیان دے کے انہیں کہا نہیں میں نہیں منتا. اس ایک بندے نے ایسی گل تکھنی لائی, ایسی گل تکھنی لائی, ایسی تکھنی لائی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت دے انہاں لوکاں نو اعتراض تو دور کرنے واسطے سعد بن ابی وقاص نو گورنری تو بھی معزول کر دیتا. یعنی جدوں یہ گلاں شروع ہوندیاں نے نا دین دے خلاف, پھر کوئی پتہ نہیں لگتا بھی اگے کون ہے تے کون نہیں. جو برود, جو گوڑا, جو منہ زبان گندی جو نکلتا کری جو, کوئی ڈکن والا ہی نہیں, کوئی پوچھن والا ہی نہیں. اللہ پاک نے وہ بات
اج تو 1400 سال پہلوں سانو سمجھاتی کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، اور لوگوں جدو دنیا دے اتے فساد ہی فساد پیدا ہو جائے گا تے سمجھو بما کسبت ایدی الناس، اے ساڈے اپنے عملاں دا نتیجہ ہے، لیذوقوا وبال امرہ۔ میں اس واسطے انہوں نے اس طرح دا کر دیا گا کہ اپنے کیتے دا چکھ لیں، لعلہم یرجعون، تو پھر میں ایسے ایسے ڈراؤنے بھی پاواں گا پہ شاید واپس لوٹ آن۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو آن والے فتنیاں تو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک جڑے فتنے ساڈے سر تے منڈلاندے نے پے، اسلام دے اتے فتنے 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 شروع ہوندے نے پے، منڈلاندے نے پے، آ رہے نے دھڑا دھڑا آ رہے نے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اس طرح آنے نے، اس طرح آنے نے جس طرح آسمان تو بارش آندی ہے۔ بڑی لمبی گل ہے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے دجال کون آ کی ہے، یجوج مجوج کی ہے، فتنے کدوں آنے، کس طرح دے آنے نے، اللہ دے اختیار چ بات آ۔ اللہ نے توفیق دیتی تے اگلے جمعے انشاءاللہ اگلی بات بھی عرض کروں گا۔ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا، ٹائم اگے 5 منٹ اتنے ہو گئے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو جنت زندہ رکھے، مسلمان بنا کے زندہ رکھے، جدو موت دا وقت آوے اللہ سانو ایمان دی حالت اندر موت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔